तुर्गुत एक अजीम सिपाही थे जिन्हें अल्लाह ने मजबूत एसाब और बुलंद हौसले से नवाजा था। हक के लिए खड़ा होना और फिर अपने मौक़िफ़ पर डट जाना तुर्गुत के बेहतरीन औसाफ में से एक था। आज की वीडियो में हम तुर्गुत के 10 खतरनाक तरीन दुश्मनों का जिक्र करेंगे और उनके अंजाम से भी आपको आगाह करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 10, सांचार बे। कहते हैं तरबियत इंसान की शख्सियत की अहम बुनियाद होती है। सांचार बे को भी अपने बाप बहादुर बे से जुल्म और नाइंसाफी की तरबियत विरासत में मिली थी। असलहान खातून से तुर्गुत की मंगनी के बाद जब सांचार अपने बाबा के साथ चाबदार कबीले पर काबिज होने की नीयत से आता है तो उसका सामना तुर्गुत से हो जाता है। पहली ही मुलाकात में दोनों के इख्तलाफात कायम हो जाते हैं और दोनों में हाथापाई भी होती है। एक मकाम पर सांचार घात लगाकर तुर्गुत पर जानलेवा हमला भी करता है, लेकिन तुर्गुत इसके जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर एक बड़ी बगावत के तहत बहादुर बे और सांचार चाबदार कबीले पर काबिज हो जाते हैं और तुर्गुत और असलहान को कैदी बना लिया जाता है। तो सरदार आला अर्तुगरुल गाजी इन दोनों बाप बेटे को इनकी हिर्स और इक्तदार की तड़प के साथ अपनी तलवार से हलाक कर देते हैं। तुर्गुत के ये दो दुश्मन तुर्गुत और असलहान के लिए नफ्सियाती तौर पर बहुत सख्त साबित होते हैं। नंबर 9, फिलिप। तीसरे सीजन में जब तुर्गुत हानली बाजार में दुश्मनों की मुखबरी के लिए मुकीम होते हैं तो फिलिप हमेशा तुर्गुत को शक की निगाह से देखता है और मारिया और साइमन को इस हवाले से गाहे बगाहे खबरदार भी करता रहता है। फिलिप हमेशा इस कोशिश में रहता है कि कभी उसे मौका मिले और वो तुर्गुत का काम तमाम कर दे। आखिर जब सलीबियों पर तुर्गुत का राज अफशा होता है तो फिलिप तुर्गुत का पीछा करते हुए तुर्गुत की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिनके दिल में जज्बा शहादत और बाजुओं में कुव्वत ईमानी हो वो किसी के हाथों आसानी से कहां मखलूब हो सकते हैं। तुर्गुत भी फिलिप को उसकी हसरतों समेत जहन्नुम वासिल कर देते हैं। नंबर 8, तंगूत। तुर्गुत की मंगोलों से दुश्मनी की जहां दीगर बहुत सारी वजूहात थीं, वहीं तंगूत से तुर्गुत की नफरत अपने बाप जैसे शफीक दिल्ली तैमीर की तंगूत के हाथों शहादत थी। जब तुर्गुत को इल्म होता है कि दिल्ली तैमीर की शहादत तंगूत के हाथों हुई तो वो मंगोलों पर जमीन तंग कर देने का अहद करते हैं। ताहम तंगूत सुंगरतिकिन के हाथों पहले ही हलाक हो चुका होता है, इसलिए तुर्गुत अपना गुस्सा और इंतकाम दीगर मंगोलों से वसूल करते हैं। नंबर 7, तीतान। सलेबी कमांडर तीतान अपनी बेरहम फितरत और साजिशों की वजह से मशहूर था। तुर्गुत की तीतान से दुश्मनी की 4 अहम बुनियादें थी। पहली, तीतान ने गुंदूज को अगवा किया था। दूसरी, तीतान ने असलहान और हफ्सा को अगवा किया था। तीसरी, इस सफाक कमांडर के हाथों समसा की शहादत हुई थी। जबकि चौथी और सबसे बड़ी बुनियाद हक और बातिल की लड़ाई थी। तुर्गुत जब एक मुकाबले के बाद तीतान को कबीले लाते हैं तो ये सफाक कातिल समसा की शहादत की रुदात बयान करना शुरू कर देता है, जिस पर तुर्गुत का कुल्हाड़ा इसकी ज़बान हमेशा के लिए बंद कर देता है। नंबर 6, ओराल। ओराल एक बदमाश ज़हनियत रखने वाला शैतान सिफ्त इंसान था जिसने महज कारोबारी मफादात के लिए अपनी हसद के बाइस तुर्गुत और इनके सिपाहियों पर जानलेवा हमला किया और कई सिपाहियों को शहीद कर दिया। अगरचे एक अरसे तक तुर्गुत को ये इल्म ना हुआ कि इस बुज़दिलाना फेल के पीछे ओराल का हाथ है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो तुर्गुत ने ओराल की सजा को यकीनी बनाए जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और इस ज़मन में अर्तुगरुल और आलियार बे के शाना बशाना मुकाबला किया। आखिर तुर्गुत के इस दुश्मन का अंजाम भी अर्तुगरुल के हाथों उस वक्त हुआ जब ओराल कबीले पर जबरदस्ती काबिज होने की कोशिश में खवातीन को ढाल बनाकर अपने मकासद को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता था। नंबर 5, टाइटोस। ये सलेबी कमांडर इस्लाम और काई कबीले से खास दुश्मनी रखता था। हलब की जानिब सफर के दौरान तुर्गुत टाइटोस के सिपाहियों के हमले में बुरी तरह जख्मी हुए और फिर एक और हमले में टाइटोस ने तुर्गुत को कैदी बना लिया। टाइटोस ने एक तवील कैद के बाद जब तुर्गुत को अर्तुगरुल के हवाले किया तो तुर्गुत को एक खंजर भी दिया ताकि तुर्गुत अर्तुगरुल पर हमला कर पाए। तुर्गुत चूंकि मशरूब के जेर असर थे इसलिए उन्होंने अर्तुगरुल को जख्मी भी कर दिया। इन तमाम अवामिल की वजह से टाइटोस तुर्गुत का एक बदतरीन दुश्मन
تھا اور اس کا انجام بلاخر ارطغرل کے بھائی گنتوگدو کے ہاتھوں ہوا۔ نمبر 4، نویان۔ نویان سے ترگت شدید نفرت کرتے تھے کیونکہ ہجرت کے دوران کائی قبیلے پر حملہ کر کے نویان کی قیادت میں آئکس کو چلا دیا گیا تھا۔ اس غم و غصے کی کیفیت کو دل میں پالے ترگت ہمیشہ اس موقع کے انتظار میں رہے کہ وہ نویان سے کب اپنی محبت اور اپنے سپاہیوں کی شہادت کا انتقام لے پائیں۔ بالآخر جب نویان کو زیر کر لیا گیا تو ترگت چاہتے تھے کہ اس شیطان صفت انسان کو فوری جہنم واصل کیا جائے، لیکن ارطغرل کی جانب سے مصلحت کے باعث نویان کو زندہ رکھنے پر ترگت خفا بھی ہوئے۔ ترگت کے اس دشمن کا انجام اگرچہ سکرین پر تو نہیں دکھایا گیا، لیکن یہ باور ضرور کروایا گیا ہے کہ نویان اپنے ہی سپاہی مرگن کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ نمبر 3، الباستی۔ انسانی صفوں میں یہ درندہ جس کے سر کئی بے گناہوں کا خون تھا اور جس کا ہاتھ کئی سازشوں کے پیچھے تھا، وہ ایک عرصے تک ترگت کے آس پاس دندناتا رہا اور ایک موقع پر ایک انتہائی خطرناک حملے میں ترگت کو بری طرح زخمی بھی کر دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے ترگت بچ گئے اور پھر اس منافق سے اس کے کارناموں کی قیمت وصول کی گئی۔ الباستی کے 3 اہم کمانڈر ترگت کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے، جبکہ الباستی کا کام ارطغرل نے تمام کر دیا۔ نمبر 2، استاد اعظم پیٹریجو۔ ترگت کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن اذیت اور نفسیاتی حربے استعمال کرنے والا یہ شیطانوں کا سردار ایک مکروہ انسان تھا جس کا انسانیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک طویل مدت تک ترگت کو اذیت میں مبتلا رکھنے والا یہ ظالم اس وقت اپنے انجام کو پہنچا جب سلیمان شاہ کی قیادت میں کائی کے بہادروں نے یہ صلیبی قلعہ فتح کیا۔ اس مبارک گھڑی میں سلیمان شاہ نے ترگت کو اپنا انتقام لینے کا موقع فراہم کیا تو ترگت نے زمین سے ایک شیطان کو کم کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ نمبر 1، ایک کافر کی نسبت ایک منافق کو زیادہ بدتر کیوں کہا جاتا ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں اس کردار کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ امیر سعادتین اگرچہ ہر مومن کا دشمن تھا، لیکن ترگت سے امیر سعادتین کی دشمنی خاص طور پر اسلحان کی وجہ سے تھی۔ سعادتین اسلحان سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران ترگت اور اسلحان کا رشتہ ہوا تو سعادتین اپنی حسد کے باعث ان دونوں کی زندگی کو جہنم بنانے کے درپے ہو گیا۔ شادی کے روز انہیں زہر دینے کا واقعہ ہو یا ریاستی غداری کے جرم میں ترگت کو سزائے موت دینے کی کوشش، یہ نام کا امیر ہر جگہ گری ہوئی حرکتوں اور سازشوں میں ملوث پایا گیا۔ اسلحان خاتون کا خون بھی اسی شیطان کے سر تھا اور آخر یہ اپنی تمام تر سازشوں اور حسرتوں سمیت جہنم واصل ہوا تو ترگت کی روح کو قرار آیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ایسی ہی کسی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔